Dok Hančer mazi svog sina i priča mu kako joj je žao što je morala otići od njegovog oca, u tom trenutku neko kuca na vrata. Hančer silazi da pogleda ko je to, a ispred sebe ugleda Mukader koja baca Esminu ličnu kartu na pod. Mukader počinje da viče na Hančer kako se rešila jedne loše žene Esme, a sada je red na Hančer. Mukader pokušava da izbaci Hančer iz vile kako bi uzela svog unuka i ovdje dolazi do velike svađe između njih dve. Esma stoji iza vrata i gleda u ključ, sećajući se Alinog sna kako joj je dala ključ, ali u tom trenutku ona čuje kako Hančer doziva upomoć. Mukader se sukobljava sa Hančer koja leži na podu i na kraju je izbaci ispred kapije koju zatvara. Hančer moli Mukader da otvori kapiju kako bi uzela svog sina, ali Mukader kreće ka vili i okreće se prema kapiji. U trenutku kada vrati pogled na vrata vile, ispred sebe vidi Esmu koja ljutito gleda u Mukader i kreće prema njoj, govoreći joj da je zmija. Esma tada uzima stvar u svoje ruke i obara Mukader na pod. Esma pita Mukader gde je ključ od kapije, a ona joj daje, te Esma pušta Hančer unutra. Hančer se veoma obraduje što vidi svoju majku, ali Esma joj govori da ide u kuću. Esma se tada vraća kod Mukader, govoreći joj da se više nikada ne približi njenoj ćerci, te odlazi u Hančerinu kuću. Ubrzo nakon toga Sinem i Gusum se vraćaju i vide kako Mukader povređena leži na podu. Sinem odmah zove Džihana koji je u policijskoj stanici i čeka komesara da ga pusti na razgovor, ali da li će Džihan prvo popričati sa njim ili se vratiti kući? Džihan zove Metina da brzo dođe u vilu, jer ga je zvala Sinem i rekla da se nešto veoma loše desilo u vili. Metin je svestan da je Esma iskoristila ključ i spasila Hančer od Mukader, tako da predstava tek počinje. S druge strane, Derya govori Čemilu kako da se ponaša kada bude pričao sa Olgom i da će ih ona posmatrati. Ona mu daje instrukcije ako pokaže 2 prsta, Derya će doći i uzeti stvar u svoje ruke, a Čemil odlazi kod Olge za sto. Olga govori Čemilu da su se našli ovdje zbog venčanja, ali Čemil ne želi ni da čuje za to, govoreći da je u njegovom srcu još uvek Derya. Olga se pravi da joj je grlo suvo, te pita da li da uzmu 2 čaja, a Čemil slučajno pokazuje 2 prsta, što Derya vidi i dolazi kako bi se jednom rešila Olge, ali da li će? Engin dobija poziv od svog advokata da sutra ima suđenje za razvod braka, te odlazi kod prozora, razmišljajući o svim trenucima koje je delio sa Silom. On se kaja što je svoje emocije i vreme predao ženi koja ga nije ni volela. U tom trenutku Nisa kuca na vrata, ali Engin ne čuje ništa od svojih misli. Ona ulazi i govori mu da je donijela dokumente o jednom predmetu, a Engin opet govori Nisi da može kucati sljedeći put na vrata. Ona govori da jeste, ali je nije čuo, a on se tada izvinjava, te dolazi da pogleda predmet. Nisa u tom trenutku vidi da Engin nema prste na ruci i shvata zašto se on tako ponaša, ali da li to može značiti da njih dvoje sada imaju šansu da se bolje upoznaju? Hančer plače i pita svoju majku gde je bila cijelo vreme, jer se brinula za nju. Esma također pusti suzu, govoreći Hančer da je moralo ovako da bude, ali da je sada tu i da je nikada neće pustiti. Gusum pita Mukader da li joj nešto treba, ali Mukader ne želi ni sa kim da priča, nego želi da vidi Džihana i prenese mu šta se desilo. Mukader neće ostati dužna Esmi Hančer, ali nadamo se da će je neko zaustaviti. Džihan se vraća u vilu i vidi svoju majku kako ima modrice, a ona mu govori da je ovo napravila Esma, koja je došla niotkud. Džihan zagrli svoju majku, te ljut brzim korakom odlazi ispred Hančerine kuće i kuca na vrata, govoreći da mu neko otvori. Esma se pojavljuje ispred Džihana, govoreći da se vratila, ali joj nije obećao da će njenu ćerku Hančer izbaciti na ulicu, jer da se ona nije pojavila, niko ne bi mogao zaustaviti Mukader da to uradi. Hančer tada silazi sa sprata noseći Efehan u naručju, a Džihan vidi da je Hančer povređena. Njemu kreću suze na oči i pruža ruku da pomazi Hančer, ali ona se izmiče. Kako će Džihan sada reagovati kada shvati da je njegova majka kriva za ovo što se desilo? Džihan ljutito ulazi u vilu, govoreći majci da li je svesna šta je uradila. Mukader govori Džihanu da je moralo tako biti i da se ne kaje za svoje postupke, jer je ta žena po imenu Esma
kriva za čitav njihov život. Džihan viče na svoju majku da nije smela povrediti Hančer, jer je to njegova žena sa kojom ima dete i voli ih najviše na svetu. Džihan govori da on imao stvar u svojim rukama zato što je pričao sa Esmom da nestane, ali ne zna kako se ovo dogodilo. Metin podržava Mukaderine odluke što je morala da uradi i staje na njenu stranu, ali Sinem govori pred svima da je Džihan uradio ono što je trebalo za dobrobit svih njih, te popričao sa Esmom da ode. Mukader govori Sinem da se ne meša u ove stvari, ali Džihan je ljut i ne zna kako da balansira ovu situaciju. S jedne strane su mu žena i dete koje najviše voli, a s druge majka i brat. Čemil i Derja se vraćaju u Hančerinu kuću i vide Esmu kako grli Hančer. Derja zagrli Esmu jer joj je istinski drago što se vratila, a Esma ustaje gledajući u Čemila, kom raširi ruke i govori sine. Čemilu se oči napune suzama, govoreći da je Esma napokon postala majka, te joj odlazi u zagrljaj, gde se pridružuju i Hančer i Derja, te svi izgledaju kao jedna srećna porodica. Nakon toga Čemil traži objašnjenje gde je bila čitav njihov život i gde je sada nestala kada su mislili da se desilo najgore. Esma se prisjeća svoje prošlosti kada je morala da ih napusti, govoreći im da niko nije zaslužio takav život, ni njihov otac, ni oni, ali ni Esma. Esma tada odlazi u kupatilo i plače, a Hančer joj kuca na vrata, pitajući da li je dobro. Esma izlazi, a Derja govori da će drugi put nastaviti priču i da je sada sve u redu. U vili, Metin pokušava da bude glas razuma, jer mu sve ide kako je zamislio, a da on ne uprlja ruke. On pita Džihana da li će otići i reći Esmi šta treba, kako bi ona i Hančer otišli iz vile, kako bi stao na stranu svoje majke, ili će stati na njihovu. Džihan ljutito ustaje, govoreći Metinu da onda on uzme Sinem i Mine, te ih tako izbaci napolje, ako je to laka odluka, ali Metin također ustaje, govoreći Džihanu da viče tako na osobu koja je kriva za ovo što se desilo, a ne na njega. Džihan i Metin kreću da se svađaju, a Mukader koristi ovu priliku da ode napolje. Gulsum viče da je Mukader ljutito izašla napolje, a tada svi izlaze da vide šta se dešava. Mukader izlazi napolje i polupa prozor na Hančerinoj kući, govoreći da izađu napolje nikada se više ne vrate. Džihan dolazi i zaustavlja svoju majku, govoreći da je dosta i da se vrati u vilu. Džihan tada odlazi ispred Hančerinih vrata, a Čemil izlazi, govoreći da im prvo bacaju kamenje, a sada pitaju kako su. Džihan govori da nije želeo da dođe do ovoga, a Hančer silazi, govoreći Džihanu da se neće okrenuti od svoje majke i otići, iako Džihan još uvek insistira na tome. Hančer govori da je Mukader najviše kriva za sve, ali da on nju nikada ne bi ostavio. Čemil kasnije govori Hančer da bi najbolje bilo da se odsele negde daleko od porodice Deviloglu, jer ovome nikada neće doći kraj. Hančer govori da je njen brat u pravu, ali Esma ih pita kako će onda ostaviti silu, jer im je ipak ona polusestra, te da nju voli isto kao i njih. Svi u kući se pogledaju, ali ne znaju šta je najbolje da urade u ovoj situaciji.